एवरी 9 पर्व 37 पद, एवरी 9 पर्व 37 पद। हाँ हाँ मनुष्य मानक निमंते हाँ जेपरी थरे मात्र मृत्यु कौन लिखाई? मनुष्य मानक निमंते जेपरी केथर मृत्यु थरे मात्र थरे। मनुष्य केथर मरब? थरे, 2 थर नहीं, थरे मरब। तापर कौन लिखाई? ताहा परे ଆଉ ତାହା ପରେ विचार निरूपित अछि। ବାସ୍ ଛିଡ଼ିଲା କଥା, ସେତିକି ସରିଲା, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାର ପଛେ उसके बाद, ତେଲୁଗୁରେ କହିଲେ ତାର ବତ୍ତା, কি বলতা? তার পাছে বিচার আছে।